Today I want to talk about critical issue that affects us all. Pollution. Pollution is a contamination of our environment and it's a major threat to our health, our planet and our future. We are all aware to the pollution in our air, water and soil. We see it every day. The smoke in our cities, the plastic in our ocean and the toxic chemical in our soil. But pollution is not an environment issue. It's also a human right issue. There are many ways to do this. We can start the reducing our carbon footprint using public transport, carpooling or driving electric vehicles. We can also reduce our use to single-use plastic, recycle more and transport renewable energy. Pollution is a critical issue that requires immediate action and we need to work together. Reduce pollution, promote significantly and protect our future generations. Let's join forces to create a cleaner, greener and healthier world for all. Thank you. मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिससे दूसरे मुसलमान अपनी जान और अपने माल से बेखौफ हों, और मुसलमान वो है जिससे ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। बेशक मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है, जो फूल जैसी पाकीज़ा चीज़ खाती है, शहद जैसी पाकीज़ा चीज़ निकालती है, और जब वो किसी चीज़ पर बैठती है तो वो उसे ना तोड़ती है ना खराब करती है। अल्लाह हम पर ऐसी किसी शख्स का मुसल्लत ना कर जो हम पर रहम ना करे। I request third standard boys to come up on the stage. एक आह न की हमने, 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने, वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है। हम पे हुए इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुरान को हमने छोड़ दिया, सुन्नत से भी रिश्ता तोड़ लिया। कुरान को हमने छोड़ दिया, सुन्नत से भी रिश्ता तोड़ लिया। इस्लाम से निस्बत हमको नहीं, इस तौर से हम बेनूर हुए। अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। हुक्म खुदा से मोड़ लिया, कुफ्फार से रिश्ता जोड़ लिया। हुक्म खुदा से मोड़ लिया, कुफ्फार से रिश्ता जोड़ लिया। काफिर की इताअत करके अभी हम इनके यहाँ मजबूर हुए। अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुछ होश मुसलमानों को नहीं, अरबाब हुकूमत हो के आवाम। कुछ होश मुसलमानों को नहीं, अरबाब हुकूमत हो के आवाम। तहज़ीब की करके बादकशी वो ऐसे अभी मखमूर हुए। अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए इस्लाम
ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ اس وقت مسلمان خوار ہوئے، کافر کے غلام زار ہوئے۔ اس وقت مسلمان خوار ہوئے، کافر کے غلام زار ہوئے۔ آئین شریعت حکم خدا جب ان کے یہاں مہجور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ، آپس میں لڑائی ہونے لگی۔ بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ، آپس میں لڑائی ہونے لگی۔ احساس اخوت دل میں نہیں، جذبات کرم کافور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ اسلام کے گھر میں پل کے جواب، اسلام کا دشمن بن ہی گئے۔ اسلام کے گھر میں پل کے جواب، اسلام کا دشمن بن ہی گئے۔ راغب یہی بادانوش، دل ملت کے لیے ناصور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ ظلم کیے تم نے